Jesús fue la persona más desinteresada, que jamás haya vivido. Pero en este capítulo, intencionalmente llamó la atención hacia sí mismo en esta conversación que tuvo con los líderes religiosos. Jesus was the most selfless person ever to live, but here he intentionally makes this conversation with these religious leaders all about himself. Utiliza la palabra hijo 10 veces para referirse a sí mismo. He uses the word son 10 times to refer to himself. Sin embargo, Jesús también usa la palabra padre 14 veces. However, Jesus also uses the word father 14 times. Esto me fascina. I just love this. Los líderes religiosos querían matar a Jesús porque él llamaba a Dios mi Padre, haciéndose igual a Dios. The religious leaders wanted to kill Jesus because he called God my Father, making himself equal to God. ¿Y qué es lo que Jesús hace enseguida? So what does Jesus go on to do? Continúa refiriéndose a Dios como su Padre otras 13 veces más. He goes on to refer to God as his Father another 13 more times. Jesús quiere intencionalmente que este grupo de líderes religiosos sepa, igual que nosotros, quién es Él y cuál es su relación con su Padre. Jesus is intentionally wanting this group of religious leaders, as well as you and me, to know who He is and what His relationship is with His Father. Los teólogos le llaman esto una cristología. Theologians would call this a Christology. Jesús no solo llama a Dios su Padre en el verso 17, y que su Padre lo amaba, verso 20. En los versos 21 al 29 da varios ejemplos de cómo el Padre confió en él. Los versos 21 al 29. Not only did Jesus call his Father, or God his Father, in verse 17, and says that his Father loved him, verse 20. He goes on to several times and gives several examples of how the Father trusted him. We see that in verses 21 through 29. En el resto de este capítulo, Jesús usará el lenguaje de un procedimiento judicial, algo con lo que los líderes religiosos estaban muy familiarizados. In the rest of this chapter, Jesus is going to use the language of a court proceeding, something these religious leaders were very familiar with. Parecía que estos eruditos legales y religiosos capacitados profesionalmente tenían la ventaja. And it appears that these professionally trained legal and religious scholars had the advantage. No dudaría de que algunos de los líderes religiosos que estaban frente a Jesús eran aún miembros del Sanhedrin, el tribunal supremo, el tribunal político, religioso y legal de Israel. And I wouldn't doubt that some of the religious leaders standing in front of Jesus were members of the Sanhedrin, the Supreme Court, the political, religious, and legal court of Israel. Sin embargo, a medida que leemos estos versos, observe cómo Jesús confronta a estos eruditos legales y profesionalmente capacitados usando la terminología judicial para comprobar que Él no solo es el Mesías, sino que es el Hijo de Dios. And however, as we read these verses, watch as Jesus confronts these professionally trained legal scholars using judicial terminology, or legalese as we might say, to prove that He is not only the Messiah, but that He is also the Son of God. ¿Estamos listos? Are we ready? Verso 30. Verse 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Verse 30. By myself I can do nothing. I judge only as I hear, and my judgment is just. For I seek not to please myself, but Him who sent me. Este versículo, hermanos, especialmente la frase donde dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, es usado por algunas sectas
para tratar de demostrar que Jesús no puede ser Dios, ya que supuestamente es inferior a Dios. This verse, especially that phrase in verse 30 where it says, "By myself I can do nothing," is used by some cults to try to prove that Jesus cannot be God since he is supposedly inferior to God. Sacan este verso de su contexto, olvidando que Jesús mismo dijo en el verso 18 que los líderes religiosos lo querían matar porque él estaba haciéndose ¿qué? Igual a Dios. They lift this verse out of its context, forgetting that John said in verse 18 that the religious leaders wanted to kill him because he was making himself what? Equal to God. No solo eso, ignoran por completo toda la autoridad que el Padre le había dado a Jesús para hacer lo que quiso en su primera venida, o lo que hizo, perdón, en su primera venida. Eso lo vemos en los versos 17 al 16. Y todo lo que Jesús hará en el futuro, en su segunda venida. Versos 27 al 29. Not only that, they completely ignore everything that the Father had given Jesus authority to do at his first coming, verses 17 to 26, and all that Jesus will do in the future at his second coming, verses 27 to 29. Eran cosas que solo Dios puede hacer, como levantar muertos, juzgar y condenar a muerte eterna a los que hicieron lo malo. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 20. These things are things that only God can do, like raise the dead, judge and condemn to eternal death those who do evil. And we see that come to final fruition in Revelation chapter 20. Jesús nunca fue inferior al Padre. Jesus was never inferior to the Father. Se sometió voluntariamente al Padre, no buscando agradarse a sí mismo, sino agradar al Padre que lo envió. You see, Jesus willfully submitted to the Father. That he did do, not seeking to please himself, but to please the Father who sent him. Nunca dejó de ser de la misma esencia divina que el Padre, pero su fusión o su rol fue diferente. He never stopped being of the same essence, the divine essence, as the Father, but his function or his role was different. Verso 31 dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Verse 31, if I testify about myself, my testimony is not true. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que es el testimonio que da de mí es verdadero. There is another who testifies in my favor, and I know that his testimony about me is true. Imagínese la escena. Please imagine this scene. Los líderes religiosos enfrente de Jesús están pensando que si este sencillo carpintero se cree el Mesías, tendría que llamarlo ante un tribunal para que pueda llamar testigos y corroborar o confirmar si era verdad o no. You see, the religious leaders standing in front of Jesus are thinking that if this simple carpenter believes himself to be the Messiah, they would have to take him to court so he can call witnesses to corroborate or confirm whether that was true or not. Entonces, la única pregunta en la mente de estos eruditos religiosos legales que están enfrente de Jesús es esta pregunta. Okay, ¿quiénes son tus testigos? So the only question in the mind of this religious legal scholars who are standing in front of Jesus, the only question in their mind is, okay, so who are you going to call to be your witnesses? Primero, este verso nos hace saber que Jesús sabía muy bien la ley. First of all, this verse is telling us that Jesus knew the law very well, y que él mismo, siendo su único testigo, no sería permitido en un tribunal judío. And that he himself, being the only witness, that would not be permissible in the Jewish court of law. Uno debía tener al menos, a ver, ¿cuántos saben? Deberían haber ¿cuántos? 2 a 3, exactamente.
para que testificaran a su favor. It was required that one have at least 2 to 3 witnesses to testify on their behalf. De hecho, en el resto de este capítulo, Jesús no solo va a llamar a otros testigos o a otro testigo más, va a llamar a 3. In fact, in the rest of the chapter, Jesus isn't just going to call one more witness. He's going to call 3 more witnesses. Pero primero en los versos 33 al 34, Jesús les da el nombre de alguien que ellos conocían muy bien, que podría ser su testigo estelar, pero alguien a quien no va a llamar al estrado de los testigos. But first, in verses 33 to 34, Jesus gives them the name of someone they knew very well, a person who could be his star witness, but someone he will not be calling to take the stand on his behalf. Mira lo que dice el verso 33. Vosotros enviasteis mensajeros ¿a quién? A Juan, y él dio testimonio de la verdad. He says, verse 33, you have sent to John, and he has testified to the truth. Jesús les dice que Juan el Bautista cumplió con su ministerio como el precursor de Jesús y testificó verazmente sobre él. Jesus told them that John the Baptist fulfilled his ministry as the forerunner of Jesus Christ, and he testified truthfully about him. En el río Jordán, Juan el Bautista gritó, ¿se acuerdan? Mira, he aquí, ahí va el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. And at the Jordan River, remember when John the Baptist saw him, he called out and said, look, there's Jesus, the Lamb of God that takes away the sin of the world. Parece que Jesús tiene los 2 testigos requeridos que necesita, él mismo y Juan el Bautista. And it looks like Jesus has 2 required legal witnesses that he needs, himself and John the Baptist. Pero escucha lo que dice Jesús enseguida. But listen to what Jesus says next. Verso 34. Pero yo no recibo testimonio de quién? De hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Not that I accept human testimony, but I mention it that you may be saved. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por el tiempo en su luz. John was a lamp that burned and gave light, and you chose for a time to enjoy his light. Jesús deja muy claro que Juan el Bautista no sería uno de sus testigos. ¿Y por qué? Porque él dijo, no recibo testimonio de hombre. You see, Jesus makes it very clear that John the Baptist will not take the witness stand for him, because Jesus says he won't be accepting human testimony. Tal vez diría alguien, entonces Jesús, ¿qué andas haciendo? Someone might say, Jesus, what are you doing? Dices que no vas a aceptar testimonio de hombres. Are you saying that you won't be accepting the testimony of a human being? Esto no parece una buena estrategia legal. This doesn't look like good legal strategy. Por cierto, van a pensar que estás loco. Actually, they're probably going to think you're absolutely crazy. Enseguida Jesús nos dice por qué. And then next, Jesus tells us why. Verso 37. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Verse 36, he says, it's because I have testimony weightier than that of John. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. For the works that the Father has given me to finish, the very works that I am doing, testify that the Father has sent me. Hermanos, Jesús aquí está diciendo que las mismas obras que Él ya había hecho y las que hará, por ejemplo, levantar el cojo, cambiar agua en vino, eran su primer testigo que Él llamaría al estrado.
You see, Jesus is saying here in this verse that the works that he had already done and that he would do, for example, he had raised up the crippled man, remember? He also changed water to wine. Jesus is saying that those things, those signs were his first witness that he would call to the stand. Es que las escrituras decían que el Mesías haría señales. It's because the scripture says that the Messiah would perform these types of signs. Verso 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. And the Father, verse 37 says, who sent me has himself testified concerning me. You have never heard his voice, nor seen his form. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Nor does his word dwell in you, for you do not believe the one he sent. Las señales que realizó Jesús fueron su primer testigo. The signs that Jesus performed were his first witness. Aquí en el verso 37 agrega el Padre como su segundo testigo. And here in verse 37, the Father becomes his second witness. Me imagino que los líderes religiosos tambaleando un poco. I imagine the religious leaders a bit perplexed at this point. A un hombre de carne y hueso como Juan el Bautista lo podían citar legalmente como testigo. You see, a man of flesh and blood like John the Baptist, they could legally subpoena him as a witness. Pero ¿cómo iban a poder llamar al estrado de testigos a las señales de Jesús y a Dios Padre? But how could they legally call the signs of Jesus and God the Father to be witnesses and call them to the witness stand? Enseguida Jesús aquí en el verso 37 les dice por qué no lo iban a poder hacer. Here in verse 17, Jesus tells them exactly why they can't. Es porque ellos nunca habían visto a Dios y nunca habían escuchado su voz. It was because they had never seen God and they had never heard his voice. Nuevamente, escuchen por favor, Jesús alude a su propia deidad, porque él sí había visto al Padre y había escuchado su voz desde toda la eternidad. And again, Jesus is alluding again to his own deity, because both the Father and Son had seen each other and had heard each other since all eternity. Pero Jesús no está diciendo que el Padre no les había hablado a estos líderes religiosos. But Jesus is not saying that the Father had not spoken to these religious leaders. Jesús estaría de acuerdo en que ellos sabían acerca de la palabra de Dios y tenían los títulos para comprobarlo. Jesus would agree that they did know about God's word and they had the diplomas on the wall to prove it. Pero luego Jesús añade sal a la herida cuando les dice rotundamente en el verso 38, ni su palabra mora en ti. But then Jesus adds insult to injury when he tells them flat out in verse 38, nor does his word dwell in you. Es que conocían la palabra de Dios, pero no tenían idea de quién era el Dios de la palabra. You see, they knew the Word of God, but they had no idea who the God of the Word was. Entonces Jesús sigue diciéndoles, en el verso 39, escudriñad las escrituras, les dice el Señor, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. Verse 39, you study the scriptures, Jesus goes on to tell these religious leaders, because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Yet you refuse to come to me to have life. En el versículo 39, Jesús parece estar elogiando
a estos líderes religiosos, porque dedicaban sus vidas a estudiar las Escrituras y porque entendieron que las Escrituras tenían las llaves para la vida eterna. In verse 39, Jesus seems to actually be praising these religious leaders because they dedicated their lives to study the Scriptures and because they understood that the Scriptures held the keys to eternal life. Podrían decirle de quién, qué, cuándo, dónde del Mesías que Dios enviaría. They could tell you the who, what, when, where, how about the Messiah God would send. Entonces Jesús les dice algo asombroso. Then Jesus tells them something amazing. Y esas mismas escrituras les dice, dan testimonio de mí. And those same scriptures, Jesus tells them, testify about me. Así que aquí tenemos el tercer testigo de Jesús. So here we have Jesus' third witness. A ver, ¿quién fue el primer testigo? ¿Quién no se está durmiendo? Están despiertos, poniendo atención. ¿Cómo? El Padre fue el segundo. ¿Cuál fue el primero? You're close. That was an example of a what? That's right. Las señales y Dios Padre. Y ahora el tercer testigo, las Escrituras, correctamente. Okay. So first, the signs. Second, God the Father. Third, the Scriptures. Básicamente, Jesús les está diciendo, ese Mesías del que afirman saber todo en las Escrituras, aquí estoy. Basically, Jesus is telling them, you know that Messiah you claim to know all about in the Scriptures? Here I am. Soy tu Mesías el que te ofrece la vida eterna, pero tú no quieres venir a mí. It's like, I'm the Messiah. I'm the one who could offer you eternal life. But verse 40 says, but you refuse to come to me. De hecho, quieren matarme. In fact, you want to kill me. Y cuando rechazaban a Jesús, rechazaban al Padre que lo envió. And when they rejected Jesus, they also rejected the Father who sent him. Verso 41. Gloria de los hombres no recibo. Jesus says, I do not accept glory from human beings. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. But I know you. I know you do not have the love of God in your hearts. Una vez más, las sectas señalan, ¿se acuerdan en el verso 30? Señalan el verso 30 para decir que Jesús no puede ser Dios porque dijo Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Once again, I just want to reiterate. The cults point to verse 30, and we already looked at it, to say that Jesus cannot be God because Jesus said, by myself I can do nothing. Pero aquí en el verso 42, Jesús les dice, te conozco. Sé que no tenéis o no tienen el amor de Dios en sus corazones. But here in verse 42, Jesus tells them, but I know you. I know that you do not have the love of God in your hearts. Esto debe haber sorprendido la gente común y corriente. This must have surprised the ordinary people listening to him. Ellos estaban seguros que sus líderes religiosos eran santos, más cercanos a Dios que los demás, que eran los favoritos de Dios y que tenían un boleto directo al cielo. They believed that their religious leaders were holy, closer to God than everyone else. They were God's favorites and that they had a direct ticket to heaven. Sin embargo, aquí Jesús está diciendo algo que solo un ser omnisciente podría decir. And here, Jesus is doing something that only an omniscient being could do. Está sondeando los lugares secretos de sus corazones, exponiendo el odio que tenían por el Hijo de Dios. He is probing, like with a laser beam, the secret places of their hearts, exposing their hatred for the Son of God. Y vemos ahora enseguida en verso 43. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese
recibiréis. I have come in my Father's name, and you do not accept me. But if someone else comes in his own name, you will accept him. Muchos creen que Jesús está hablando proféticamente en este verso. Many believe Jesus is speaking prophetically in this verse. Hoy, si le preguntaras a un judío cómo van a poder identificar a su Mesías, te dirían, vendrá a reconstruir el templo, realizará señales y prodigios, y 3, traerá una época de paz a la tierra. Today, if you asked an Orthodox Jew to describe the Messiah that they are waiting for, they would say, 1, he will come to rebuild the temple. 2, he will perform signs and wonders. And 3, he will bring peace on earth. Pero nosotros, lo que hemos estudiado el libro de Apocalipsis, sabemos que esas características describen precisamente a quién. Exactamente, al anticristo. But those of us who have studied the book of Revelation know that all of those 3 things describe who? They describe the Antichrist to a T. Durante la tribulación, los judíos recibirán ciegamente a un impostor sin cuestionar si tiene el sello de aprobación de Dios o no. And during the tribulation, the Jews will blindly receive an impostor without questioning if he has God's seal of approval or not. Y lamentablemente sufrirán mucho a causa de ello. And sadly, they will suffer greatly because of it. Verso 44, ya mero terminamos. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. How can you believe since you accept glory from one another, but do not seek the glory that comes only from God? Jesús les dice exactamente por qué lo estaban rechazando como su Mesías y que al hacerlo estaban extinguiendo cualquier esperanza de obtener vida eterna que Él les pudiera ofrecer. Jesus tells them exactly why they were rejecting Him as their Messiah, and that by doing so, we're extinguishing any hope of obtaining eternal life through Him. Estos líderes religiosos estaban más interesados en los aplausos de los hombres que en la aprobación de Dios. These religious leaders were more interested in the praise and the applause of men instead of the approval of God. No nos podemos dejar engañar, and we must never fall into this trap. Pablo le dijo de esta manera a los Gálatas: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de ¿quién? El de Dios. Paul said it like this: I am now trying to win the approval. Am I trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? Si mi objetivo fuera agradar a la gente, yo no sería siervo de Dios o siervo de Cristo. And if I were still trying to please God, or please people, I would not be a servant of Christ. Sigue diciendo: no pensáis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. But do not think I will accuse you before the Father, Jesus says to these religious leaders. Your accuser is Moses, on whom your hopes are sent. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. If you believed Moses, you would believe me, for he wrote about me. Pero si no creéis a mis escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? But since you do not believe what he wrote, how are you going to believe what I say? Primero hay que notar que en el verso 46 Jesús dijo: Moisés escribió de mí. First, let's not overlook the fact that in verse 46 Jesus says, Moses wrote about me. Y luego en el verso 47, Jesús iguala sus palabras con las palabras de Moisés que fueron inspiradas por Dios. And then in verse 47, Jesus equates his words with Moses' wrote that were inspired by God. Hermanos, los líderes religiosos se veían
a ellos mismos como los fiscales acusando a Jesús en un tribunal. The arrogant religious leaders here, listen please, they believe themselves to be the prosecutors accusing Jesus in the court of law. Pero Jesús les voltea la moneda cuando llama a su más respetado profeta y el dador de la ley, Moisés, a que entre en el tribunal. But Jesus flips the coin when he calls his most respected, their most respected prophet and the giver of the law, Moses, to come in to the courtroom. ¿Y qué dice Moisés? Lo vemos en Deuteronomio 18:17. And what does Moses say? We see it in Deuteronomy 18:17. Dice Moisés, y Jehová me dijo, Moses says, the Lord said to me, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. I will raise up from them a prophet like you from among their fellow Israelites, and I will put my words in his mouth. He will tell them everything I command him. Mas a cualquier que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. I myself will call to account anyone who does not listen to my words that the prophet speaks in my name. Y en un instante, los soberbios líderes religiosos que se creían los fiscales acusando a Jesús llegaron a ser los acusados por Moisés. And in an instant, the arrogant religious leaders who thought they were the prosecuting attorneys now had Moses, the great lawgiver, accusing them. Moisés habló de Jesús y en vez de recibir a Jesús como su Mesías, lo condenaron y lo crucificaron. Moses spoke of Jesus, and instead of receiving him as their Messiah, they condemned him and they crucified him. Y en el tribunal eterno, el gran trono blanco en Apocalipsis 20, ellos ya no serán los fiscales soberbios acusando a Jesús. And in that eternal courtroom called the Great White Throne Judgment, Revelations 20, they will no longer be the prosecuting attorneys accusing Jesus. Serán ellos los acusados y culpables por haber crucificado al Hijo de Dios. They will stand rightly accused and guilty for having crucified the very Son of God. Y no será Jesús el que los condenará. And Jesus won't be the one condemning them. Serán las mismas palabras de su más respetado profeta Moisés el que los condenará a un infierno eterno. It will be the words of their most respected prophet Moses. He will condemn them to eternal damnation. En el libro de Hechos, y aquí vamos a aterrizar, sabemos que los primeros que recibieron a Jesús como su Salvador fueron judíos. In the book of Acts, we know that those who first received Jesus as their Savior were Jews. Cuando Juan menciona en sus escritos, en este evangelio, menciona a los judíos, en el contexto inmediato de este pasaje, está hablando de los líderes religiosos específicamente, los que lo mataron. When John refers to the Jews in this immediate context of the passage, he is referring to religious leaders who wanted to kill him. Los que tenemos el privilegio de ver en este capítulo, lo que tenemos el privilegio de ver, es Jesús siendo en forma de Dios, despojándose a sí mismo, haciendo semejante a los hombres y sometiéndose a las leyes humanas. What we have here, church, is the privilege of witnessing in this chapter Jesus, who was in the very nature God, making himself nothing and being made in human likeness, submitting himself to human laws. Pero en este capítulo, Jesús mismo dijo que el Padre le ha dado la autoridad de levantar muertos y poder juzgarlos por el pecado en un día futuro. In this chapter, Jesus said that the Father had given him authority to raise the dead someday in the future and to judge them because of their sins.
Pero las buenas nuevas son que Jesús tomó el castigo de nuestro pecado cuando murió en la cruz. But the great news, the gospel, is that Jesus took our punishment for sin when he went on the cross and he died for us. Tú y yo solo tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y recibirlo como nuestro sustituto. And all you and I need to do is repent, turn away from our sins, and receive him as our substitute. Un día cada uno de nosotros seremos llamados al estrado de testigos y Dios Padre nos hará una pregunta sencilla. Nosotros sabemos que no sería el juicio del gran trono blanco. And we as believers know it's not the great white throne judgment. It's the judgment seat of Christ. Es el tribunal de Cristo, where he will give rewards, donde él dará premios. Pero hay una pregunta que él hará a todos. Y esa pregunta es muy sencilla. There's one little question that he will ask everyone. ¿Qué hiciste con mi hijo Jesús? What did you do with my son Jesus? ¿Lo recibiste o lo rechazaste? Did you receive him or did you reject him? ¿Cuál sería tu respuesta? And what would be your response? ¿Qué tan importante será responder correctamente? How important it would be to make sure we answer correctly. Amen? Praise the Lord. Padre, gracias por tu palabra. Wow, Jesús. Me encanta cuando vemos cómo estos soberbios hombres pensaban que te habían atrapado. Father, I just love when I read the scriptures and I see how these arrogant, gloating religious leaders thought they had you trapped. Y luego les volteabas la moneda. Me encanta eso. But then you would switch things on them. You would turn the tables on them. I just love that, Father. Tú estabas en control a todo tiempo. You were in control at all times. Señor, cuando me preguntan y cuando nos preguntan, ¿qué hiciste con mi hijo amado Jesús? And Father, when you ask us, what did you do with my son Jesus? Yo quiero decir que yo lo amé. I want to be able to say that I loved him. Que yo lo serví, that I served him. Y solo porque él me salvó a mí. And only because he saved me. Que derramó su sangre por mí. That he gave his blood for me. Y que murió por mí. That he died for me. Y que resucitó al tercer día por mí. And that he was raised from the dead on the third day. Es lo que hice con Jesús. That's what I did with Christ. Es lo que tú has hecho. Is that what you have done? I pray that you can do that today. Yo pido al Señor que es lo que puedes hacer hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amen.